ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубен? Тинҷен ирӯз 23 сентябри соли 2023 якчанд дона мошино қабул кардем. Бари шумо тамошо кунен. Мошинои маҳқултон мешавад дар ҳамон соҳибош занг зада рафта харидорӣ кунед. Бародари азиз, хотири меҳнатое ки мо мекунем, лайкотона чанд қариб метонем монем. Бародари азиз, беҳтарин комментариҳо кунен, ба канал подписатсия кунен. Касоне ки подписатсия мекунанд, тугмачаи зангуларо зер карда монем. баъдан шумо хабардор мешавед мо навори нав кунем. Бародари азиз, хонаву замини, квартира, техника, аппарати, мошино барои фурӯши реклама боша, агар дар ин ватсап мо равонаш кунем, иншоалло рекламаш мекунем, ҳаракат мекунем, шумо да фурӯхта битем. Бардоро дар ҳамон комментари нависем ба шумо аз кадом маркаи мошина зиёдтар лозиме, мо ҳаракат мекунем, ҳамонро дар навори баъдна пешкаш шумо кунем. Бародари азиз, шумо тамошо кунем, мо эълона сар мекунем. дӯстони азиз, мошини фурӯшӣ якум. Бародари азиз, Opel Astra H чорни свет қабул кардем. Моторша бинед чӣ хел тоза хушрӯй. дар ноҳияи ҳамадонӣ 70,000 сомонӣ меган. 2009 солаш. ватсапаш барои муроҷиат кардан 938 14 245 занг занен. ҳолати мошина қайд кардан хубай, арзон намешава. 70,000 сомонӣ мефурӯшемеш. мега просто сумдар курай состояниш созай мефурӯшемеш. алишам намешава. газ бензин кор мекуна. мотор 1.8, коробкаш механика. хадавои созай. 6 моҳа танировка дора, 9 моҳа документ дора мошин. задагӣ пусидагӣ нестай, арзон намеша, варианти алиши надора. балонош хубай, дар ҳолати корияй, сурош намуда, сум дар кор мефурӯшем. состояниш хулоса бад нестай. беҳуда занг назанен, мошин 100% мефурӯшемеш. ҳами якада занг занен, сурошна сумаш дар кор мефурӯшем. Бародари азиз, дӯстони азиз, касоне ки ҳаваси ҳами мисол ҷангдозӣ сагора дорен, сагои алабаи ҷангӣ мо дар равон кардам. акамон се намуд саг, нархаш 12,000 сомонӣ. амуд се саг 12,000 сомонӣ. дута рақамҳои Торикистон, рақамҳои Москва. ватсапшда муроҷиат кунен. якта саги нар, дута саги мода. Бародари азиз, сагои мода якбори зоидагиан мақсад. нархшон 12,000 сомонӣ. дар душанбе аи душанбе вардагиан. хулоса ки мефурӯшем меган. рақамоша занг занен, худотон бо муомила мешава иншоалло. фақат гуфтан занг занен, чахчах мекунем нашоти нархнаво бо ҳолаҳволи саго. мисол сагои пирам нестам. бардар дидесен чӣ хел дар ҳамаи экранотон десен чӣ хел ҷанг мекуна. хай бо худотон тамошо кунем. бачаҳо азиз, мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, Daewoo Nexi солаш 1996. айни ҳол дар душанбе қарор дорад. нархаш 13,000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин, газ, кузов седан, мотор 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубай, мотор соз, коробка соз, рулавои соз, 4 балон нав мефурӯшемша. ҳамон нафарое ки моро аз тиктоки инстаграм тамошо кардесен, састан Nexi десен чӣ хелай. мисол ҳамин хел ҳолатай. хулоса моро дастгирӣ кунен, лайкотон намонен, комментарияи беҳтарин несен, бародаратон равон кунен. просто 13,000 уқа қимат ҳам неста, састаниш созай. аммо акаое ки хоҳиши харидории мошинои арзон доран, ҳамон дар равон кунен, рафта бихарам. бародари азиз, хулоса ягартон дастгирӣ кунен, беҳтарин кор мешава. мотор 1.6, коробкаш механика, 13,000 сомонӣ. мошини фурӯшии сеюм. бародари азиз, Daewoo Leganze солаш 1998. дар ваҳдатай бо нархи 15,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини, газ, кузов седан, мотор 1.8, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документаш як моҳи дига мондагиай. бародари азиз, ҳамин состояни касе ки мехара дар ҳамин рақамҳои 909 18 62 72 занг зада бо худотон муомила кунен. дар ваҳдатай арзонтон куна, агар рафта мошина бихарем. бародари азиз, Daewoo Leganze солаш 1998. хона ва замин боша, агар мошина квартира барои фурӯши реклама
همین رقم 931 07 99 واتساپ ما بردار عزیز مراجعه کنید ان شاء الله شما را ما دستگیری میکنیم روی خاطری که شما را دستگیر کردین حرکت میکنین لایکاتون میمونه ما ای همه شما میادریم بردار عزیز ماشین فروشی چهارم بردار عزیز نیسان ماکسیما سالش 2004 501 933 3 رقمش برای تماس و گرفتن معلومات مفصل بردار عزیز در رگرای ترسنزاده گفتم نرخش 35000 سومانی زوجش بنزینی خالی کوزوب سدن موتورش دو کاروبکا اتوماتیکا ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره میگه برای خریداران کنکرتنی معامله میکنیم التماس کردن ژورنالیستو زنگ نزنین مثال همجا مدقت کردن خریدار انیق زنگ زنه باز معامله میکنیم ماشین سستنش تازه درونش تازه خداتون در همه اکرانتون دیده سنچ خیلی حالت چه بردارید زنگ زده از حال احوال ماشین با خبر داشته معلوماتش بگیرین رفته خریدار کنین کسانی که خواستین در همه کامنتر ما برای شما ماندیم نه ماشین فروشی نوبتی بردار عزیز تویوتا کارولا ورسو خب سالش 2006 سال 87000 سومانی نرخش کوزوف اونیورسالنی زوجش بنزین موتور 1.8 коробкаш механика ماشین 100% موتور 100% خدمات 100% به کمبودی سروشنا فروشه سودا باشد در نزد ماشین میشوه معامله هم داره التماس کردن اینترسات که از زنگ نزنید برادر عزیز خریداری کنکرت نباشه مثلا ما مرده مگونس معامله میکنیم همین سستانی 87000 سومانی خیلی نمرش میمونیم بچه عزیز خداتون زنگ زده پرسین ماخوذ داشته و اگر نرخوش رفته خریداری کنین کانال ما ماشین بازار برادر عزیز رفته درمو ماشین بازار ماشین تا نمونه ما در روان کنه خدمت میفروشیم میتیم حرکت کرده فقط از ما دستگیر شوه از ما پیشروی بهر شما بچه عزیز حدیلی سکنه رفتن گیره دالشی ماشین فروشی نوبتی برادر عزیز واز 21099 همون نفرایی که خواستن پیشنهاد کنیم گفتیم که ما حرکت میکنیم از روی کامنتاریا حرکت میکنیم هم ماشین میویم تا جایی که امکانیت باشه در دوشنبه با نرخ 15500 سومانی سوزش گازی خالی هم خیلی قید کردم برادر عزیز کوزوب سدن موتور 1.6 коробкаш механика نگاه کنیم معلومات را میخونیم ماشین خدوایش کانتر کور داره موتور اینجکتور گازی خالی خب коробкаш механика 100% خریدار انیق زنگ زن معامله میکنیم همین سستانی هم خیلی کراسکا خب درونی ماشین دسنچ خیلی فروخته میشه 15500 سومن در دوشنبه سالش 2004 خیلی با خداتون برادر عزیز زنگ زنین باز معامله کنین شاید که ارزان تون کنه گرده اوپل استرا اف سالش 1995 در خوجندای با نرخ 32000 سومنیش میگه با معامله داره سوزش بنزینی خالی در کوزوی خچبک رنگش هم خیلی حالت دای کلاسکش دسنچ خیلی ابیا موتورش 1.6 لیتر коробка передач механика ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار داره بنزینی خالی چشکاش یگان تاش واری شدگی نیست заводская تخصصاتش بود شدگی مالیار نیکورش کم هست میگه سروشنا پول در کار میفروشیم التماس کردن که بیهوده زنگ نزنن کسانی که خریدار انیق هستن رقمش میمونیم برای تماس گرفتن میمونیم زنگ زنه خدمت پرسین ماشین در خوجند با نرخ 12000 سومانی لایکات نمونین دالچی تماشا کردن میکنیم بچه عزیز اوپل وکترا 3 سالش 1994 قبول کردیم در دوشنبه با نرخ 27000 سومانی سوزش بنزین گاز در کوزوف سدن ابیا موتورش 1.6 لیتر коробка передач механика ماشین حالتش خوبه گفتن موتورش 1.6 لیتر کسی میخره رقمش 905 68 72 68 زنگ زنین سستین ماشین در امور روی نوار تلفن کامپیوترتون دستن چه خیلی برادر عزیز اختم با زنگ زنین اوید یمی ماشین معلومات شو بگیرین معقول شو رفته خریداری کنین برای شما ما موندیم ماشین بهترین شما رو دستگیر کنین کارای خوب میشه 50-60% بچه از مهمان هستین فقط ادوشی دستگیر کنین لایک رو مونین با کانال подписаться کنین подписаться اوپل وکترا 3 سالش 2006 سال ماشین کاگ واگن در دوشنبه با نرخ 65000 سومانی فروخته میشه رقمش بلاین در روی اکران شما برای تماس گرفتن سوزش بنزین خالی
дар онша нигоҳ кунед чӣ хел состояние бачаи азиз. беринша нигоҳ кунед краскаш чӣ хеле, балонош дар кадом ҳолатай. Хай бо худтон оиди мошин занг зад мепурсед худтон. дар кузови седан объем моториш 12 литр, коробка передача автоматика, состояние мошин хубай, 4 баллони 80%. мошин дорои ҳуҷҷат, аккумулятор нав, моториш дар ҳолати кореяй, задагӣ, пусидагӣ, варидкардагӣ надорад. маълумоти муфассал тавассути телефон мешавад. солиш 2006 сол, Opel Vectra 3. комментарияро хондем, навори пешнида ласетира бисёртара хостам бародари азиз. барои шумо якта кофтем мондем. солиш 2007 дай валасети дар Хуҷанд бо нархи 42000 сомонӣ фурӯхта мешавад. состояние мошина гуфтанд ки созай, баллонош 80%, дорои ҳуҷҷат, аккумулятор, моториш дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. даруни мошин тозаи хушрӯй аст, дерниёшам навай, кӯҳнам неста, краскаи навшай. касе мехарад, муомила мекунем. дар ҳам рақамҳои рӯи экранида занг занед худтон. моториш 1.6 литр, коробкаш автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дорои телевизор, ҳолати мошин хубай. касе мехарад, дар ҳам рақамҳо занг занад. беҳуда занг назанед, нороҳат накунед бачаи азиз. хотири меҳнатҳои мо лайкотон амонед, ба канали мо